जुलाई इसको हमारे मैट्रिक का रिजल्ट डिक्लेयर होना है, और ये चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड भी इसकी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। लेकिन जो बात है, जो मैंने मीटिंग की जाके बोर्ड ऑफिस में, उसके मुताबिक अभी हमारी सिंधी की कापियाँ जो है वो अभी चेकिंग के लिए गई हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। और इससे लगता ये है कि जो 31 जुलाई का ऐलान किया गया कि रिज़ल्ट मैट्रिक का आ जाएगा, मैट्रिक का रिज़ल्ट नहीं आ सकता, और इतनी जल्दी ये रिज़ल्ट तैयार भी नहीं हो सकता। और अगर होगा तो फिर हबड़ तबड़ काम नहीं हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ, हो ही नहीं सकता। रिज़ल्ट का अगर आप हबड़ तबड़ में भी करें ना, तो उसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के लिए भी टाइम चाहिए। ठीक है। अभी आप सिंधी की कापियाँ चेक करेंगे, फिर दूसरी कापियाँ आप चेक करेंगे, और फिर सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि इस दफ़ा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची ने जो है मैथ का पेपर ई मार्किंग करवाया था। ठीक है। जिसके लिए करोड़ों रुपए तो पहले जो है वो कॉपी परचेज़ करने में इन्होंने लगाया। ठीक है। ई मार्किंग की कॉपी जो है वो अलहदा होती है। ठीक है। तो अभी तक जो है, जब मैं आपके साथ इस चैनल पे बात कर रहा हूँ, इस वक्त तक अभी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची की इंतज़ामिया वो 9th की कापी चेक करने के लिए मशीन ही परचेज नहीं कर सकी। ठीक है। और ये डिसाइड किया जा रहा है कि इसको इस साल से गुजार दिया जाए, इसकी जो है मार्किंग करा ली जाए और नेक्स्ट ईयर देखा जाए। बस बदकिस्मती हमारी ये है, हमारी जो हम तालीमी इदारे रन कर रहे हैं और जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, कराची शहर में पढ़ा रहे हैं, इतनी हैवी जो है फीसिस वो अफोर्ड कर रहे हैं। ठीक है। कि अभी आप शुरू में आपने देखा था कि हमें शुरू में ये कह दिया गया था कि इस दफ़ा, और जो हमारी कॉपीज़ एग्ज़ाम हुए हैं, कि हमारी जो है ग्रेडिंग होगी इस दफ़ा। ठीक है। लेकिन अब चंद दिन पहले ही, आज से 2-3 दिन पहले फिर ऐलान कर दिया जाए कि नहीं, इस दफ़ा जो है पुराने तर्ज पर रिज़ल्ट दे दिया जाएगा, नेक्स्ट जो है 2026 से हम इसको जो है अडॉप्ट करेंगे। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं। तो बहरहाल 31 तारीख तक जो है इसका रिज़ल्ट जो है वो नामुमकिन है और आ ही नहीं सकता। और जहाँ तक एडमिशन का ताल्लुक है, तो एडमिशन एक तरह के तो क्लोज़ हो चुके हैं, क्योंकि 25 को जो है इसकी मेरिट लिस्ट जो है वो अवेज़ा कर दी जाएगी और बच्चे जो है उसको वो चेक करेंगे। और अभी इन्होंने इस दफ़ा जो है इसको जो पर्पस था एडमिशन का, उसको जोन्स में जो है वो डिवाइड किया था। यानी इन्होंने 9 जोन्स बनाए थे, जिसमें कॉलेज यानी जिनके A1 या A ग्रेड नहीं है, तो वो अपने एरियाज़ के, जो इनके एरियाज़ के 20 कॉलेज हैं, उन्हीं में दाखिला ले सकते हैं वो। ठीक है। और जिनके A और A1 ग्रेड है, तो उनके लिए ओपन मेरिट है, वो कराची में किसी भी कॉलेज में अपने दाखिले के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक आपका जो मैटर था, उसके बाद हमने फिर इस बात को, क्योंकि मैं तो पहले ही इसको जो है बहुत सारे मीडिया हाउसेस पे इस बात को उठा चुका था, फिर आपके उस बच्चे का मसला आया, उसके बाद जो है हमने बाकायदा इसके ऊपर बात की, तो फिर इन्होंने इजाज़त दी कि अगर कोई जो है 9th क्लास में 2 पेपर्स में बच्चा रह गया था, वो भी अप्लाई कर दे। ठीक है। अगर वो पास कर जाएगा तो उसको एडमिशन जो है उसका बहाल रहेगा, कंफर्म कर दिया जाएगा। ठीक है जी। सुहेल साहब, आपकी तरफ आते हैं कि अगर बेटी ने निकाह किया तो उसको गोलियां मार देनी चाहिए, लेकिन बेटा अगर बाहर से किसी खातून को बुलवाता है, अमेरिका, लंदन या साइप्रस से, तो ढोलबाजे माँ बाप भी लेकर जाते हैं, तो ये तफरीक क्यों? अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा जो ये बात कर रहे थे एजुकेशन के हवाले से, मैं यहाँ पे वज़ीर आला सिंध से ये अपील करना चाहूँगा। देखिए, कराची वालों का एक ही हथियार है, वो है तालीम। ऐसे ही है, गरीब अमीर अपना पेट काटते हैं, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं। सिर्फ वजह क्या होती है, क्योंकि बेशतर वालिदैन के पास कोई बहुत बड़ी जायदादें पीछे नहीं छोड़ी हुई उन्होंने, वो सिर्फ एक इल्म के ज़ेवर से आरास्ता करना चाहते हैं अपने बच्चों को। मेरे वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम्स में आप ख़ास तवज्जो लीजिए। अब जैसे साहब ने बताया कि वो ई मार्किंग कॉपी ले ली गई है, मगर उसको चेकिंग की मशीन नहीं ली। व्हाट इज़ दिस प्लानिंग? मतलब आपने कॉपियाँ दे दी बच्चों को, एंड यू डिड नॉट इवन कंसिडर हाउ इट विल बी चेक्ड। उसकी मशीन ही नहीं खरीदी आपने। लेकिन एक बात है कि एक बात फिर मैं आलम भाई आपकी तरफ आऊंगा आपकी सवाल से, अगर फर्ज करे मशीन में एरर आता है और मैंने मैकेनिज्म मेरा ये था कि मैंने रफ वर्क नहीं किया, मैंने
ڈائریکٹ فارمولیٹ کر کے آنسر دیا اور اس کے اندر یہ میکینزم ایک کہتے ہیں نا کہ آپ کا ایک طریقہ کار ہے کہ کاپی اس طرح چیک ہوگی کہ رف ورک ہوگا تو میری تو کاپی نل پہ آ جائے گی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ حال میں دیکھیں کہ ہمارا جو ہے بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی کا جس کنٹرولر نے ایگزام لیا اس کو چینج کر دیا. ٹھیک ہے, وہ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ جو گیا ہے وہ کہے گا, جو آنے والا ہے وہ کہے گا کہ جو جانے والا ہے وہ غلط کر کے گیا ہے. ٹھیک ہے, اور جانے والا کہے گا کہ مجھے تو ٹائم ہی نہیں دیا گیا, میں نے تو اس کے اوپر کام ابھی شروع کرنا تھا, مجھے اس سے پہلے ہٹا دیا گیا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا سر. اور جہاں تک میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ اس کاپی کو ٹوٹلی بس ایسے ہی نمبرنگ کی جائے گی, کیونکہ اس کاپی کو آپ کس طریقے سے آپ نمبرنگ کرائیں گے ٹیچر سے جب آپ نے اس کاپی کو فل ہی اس طریقے سے کروایا ہے کہ وہ مشین کے تھرو جو ہے اس کو چیک کرنا ہے آپ نے. یہ تو شکر الحمدللہ, یہ تو ساری کاپیوں کو جو ہے پورا ایگزام جو ہے ای مارکنگ کرانے جا رہے تھے. ٹھیک ہے, پھر پرائیویٹ جو ایسوسیشنز ہیں انہوں نے کہا آپ فرسٹ ٹائم یہ ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, کم سے کم آپ اس کو 1-2 پرچوں تک رکھیں. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے میتھ پہ اوپر اس کو رکھا کہ چلیں اس سال ہم میتھ کر لیتے ہیں. وہ میتھ کا بھی ہم نے رزلٹ دیکھ لیا کہ میتھ کی ابھی تک جو ہے وہ مشین ہی نہیں خریدی گئی. وہ مشین کب آئے گی, اس کو کاپی کب چیک ہوگی, اس کا رزلٹ کب آئے گا. اور پھر آپ دیکھیں پچھلے سال 60,000 بچوں کا 9th میں نقصان کیا گیا. 60,000 بچوں کو غلط مارک شیٹیں وہ ان کی پرنٹ کی گئی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے وہاں پر آواز اٹھائی, اس پرنٹ مارک شیٹوں کو رکوایا, دوبارہ ان بچوں کو پھر انہوں نے کیا کہا کہ جس کے 3-4 پیپرز میں مسئلہ آ رہا ہے وہ 500 روپے فی کاپی جو ہے سبمٹ کرائیں, پھر ہم کاپی چیک کریں گے. ہم نے کہا آپ کا قصور, آپ کی مشین کا قصور, بچہ کیوں اس کے اوپر پیسے بھرے. بالکل جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا سر. اور ساتھ ساتھ ہم دوبارہ سہیل صاحب آپ کے لیے ایک سوال آیا کہ اگر جو سردار صاحب ہیں ان کو آپ کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے, اور کیونکہ ان کے الفاظ یہ تھے کہ ان کی سانسیں لینے کا وقت اب ختم ہو چکا ہے, ان کو دنیا سے بھیجنے کا انتظام کرو, تو آپ کا کیا جواب ہوگا, کیا رد عمل؟ دیکھیں اگر رد عمل وہی میں کروں جو وہاں ہوا ہے تو میں بھی قانون شکنی کر رہا ہوں. ہم لا والے لوگ ایک ہی بات کرتے ہیں, چاہے وہ سردار ہے چاہے وہاں پہ. سوال تھا کہ ایک خاتون نے ہی یہ بولا کہ باقاعدہ انہوں نے لکھا اپنے بارے میں, اور نام مجھے تھوڑا سا فقدان رہتا ہے تو وہ میسج بھی میں آپ سے شیئر کر دوں گا. انہوں نے کہا کہ میں پردہ خاتون ہوں اور لڑکی ہوں یا عورت ہوں جو بھی, تو انہوں نے کہا کہ عالم بھائی کو جب سے میں نے ٹی وی پر دیکھا بات کرتے ہوئے, تو میں اگر کوئی مسئلہ آئے گا آپ کے لیے مجھے بہت اچھا لگا کہ اس بھائی کی شکل میں یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر میں نقاب کر کے آ رہی ہوں اور یہ مجھے ساتھ کسی کام کے لیے لے کے جا رہا ہے تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کے پیچھے میں چل رہی ہوں, اس کی بہن کو کوئی دیکھ سکے. دیکھیں سب سے پہلے ذیشان بھائی آپ کو پتا ہوگا ہم نے یہاں ایک آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا جب ایک فیمیل ٹیچرز پہ یہاں پر تشدد کیا گیا تھا کراچی کے اسکول میں. ٹھیک ہے, اور اس میں نے سب سے پہلے یہی کہا تھا, ان لوگوں کے لیے میں نے یہ کہا تھا کہ وہ لوگ اسکول کھولا کریں جن کے اندر